Dear students, welcome back to my channel NJP classes. So in the last two videos we have already completed the exercise problem from 1 to 10 of chapter electric charges and fields. So let us continue with the rest. So problem number 1.11, 11 number. Now see the problem is like this. Polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10 to the power minus into whole. A polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10 to the power minus 7. Estimate the number of electron transferred from which to which. Okay, so polythene piece eta ase juntu wooledi rub korisu. All right, suppose it was a polythene piece aru suppose it was wool. Okay, so wooledi ami polythene piece to আমি রাব কৰিছো সো উলেদি যেতিয়া পলিথিনক রাব কৰিম কি হ'ব উলৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনছ পলিথিনত গুচি যাব তেতিয়া কি হ'ব যদি উলৰ পৰা পলিথিনত ইলেক্ট্ৰন গুচি যায় তেতিয়া হলে উলটো পজিটিভলি চাৰ্জ হ'ব উলৰ পৰা কিয় গৈ আছে আৰু পলিথিনে কিয় পাই আছে কাৰণ পলিথিন has more affinity to electrons. Okay, so polythene is more affinity. Okay, so ul aru jetia polythene duta ki hoy duta insulators. So when two insulators are rubbed, okay, why do you rub two insulators? I mean duta insulator kyo rub kore so that we can charge it. Okay, so ami jetia rub korim, so this is known as charge by friction. Okay, charge by friction concept opora aise jetia ami here characteristics eno koa je uledi jodi ami polythene rub koru ulor pora polythene jabo. Okay, so ulot electrons loss hobo. Okay, so electron jodi lot loss hoy tetale ki hobo positively charge hobo eta khudise je kiman electron transfer hobo. Okay, so ami janu why do you know we know from the concept of quantization q equal to ne. Okay, so kiman charge transfer hoise 3 into 10 to the power minus 7 iman charge transfer hoa mane kiman electron n into 1.6 into 10 to the power minus 19 itu jodi ami further simplify koru kiman pam n equal to 3 into 10 to the power minus 7 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19. Okay, so 3 by itu 1.6 ami 1.5 dhorilo suppose so etu honkale cancel hoy jay so 2 into 10 to the power 12 electrons transfer hobo. All right, exactly 2 নহয় common কম হ'ব ইটো আমি 1.6 to 1.5 বলে ধৰিছো so 3 divided by 1.5 is 2. Okay, so equivalent বলে দিছো equal to বলে দিয়া নাই. Okay, so ইমান ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সফাৰ হ'ব এতিয়া কৈছে যেতিয়া ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সফাৰ হৈ আছে উলৰ পৰা পলিথিনত তেতিয়া হলে মাস ট্ৰান্সফাৰ হৈ আছে না নাই. Okay, ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সফাৰ মানে মাস ট্ৰান্সফাৰ হয় না নাই obviously হয় কিয় কাৰণ ইলেক্ট্ৰন যে ট্ৰান্সফাৰ হৈ আছে ইলেক্ট্ৰনৰ মাস আছে না নাই. We know electron has got mass me. Electron mass kiman? Electron mass all 9.31 into 10 to the power minus 31 kilo. Eta electron or iman ojon. So kiman ta electron transfer hoise? Iman ta electron 2 into 10 to the power 12 electron transfer is. If this much of electron is been transferred from wool to polythene, obviously there is a transfer of mass. So how much is the transfer of mass? Therefore total mass transferred. Okay, to part B hoy this is for part B. So kiman mass transfer hobo comma m equal to total mass মানে এটা ইলেক্ট্রনৰ ইমান মাস কেইটা ইলেক্ট্ৰন ইমানটা so 2 into 10 to the power 12. All right, simplify কৰিলে 1.8 into 10 to the power minus 18 kilo. So ইমান মাস ট্ৰান্সফাৰ হৈছে কৰ পৰা উলৰ পৰা পলিথিনলৈকে আশা কৰো তোমালোকে প্ৰবলেমটো বুজি পাইছা. So let us move to the next problem. So next problem কি কোৱা হৈছে two insulators charged copper sphere A and B have their centers separated by a distance of 50 cm. What is the mutual force of electrostatic repulsion if charge on each is 6.5 into 10 to the minus 7 coulomb
the radii of A and B are negligible compared to distance of separation. Okay, so দুটা insulated charge copper sphere আছে, দুটা copper sphere আছে, suppose এইটো এটা copper sphere, ইমান ডাঙৰ নহয় কাৰণ radius টো কৈছে negligible. Okay, compared to distance, তাৰমানে distance টো বহুত ডাঙৰ হয়. So this is one, this is another. Okay, দুটা copper sphere A and B are there, having their center separated by, so দুটাৰ মাজৰ distance কিমান 50 centimeter, 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if charge on each is, so QA is 6.5 into 10 to the power minus 7 coulomb আৰু QB কিমান একে, QB হ'ল 6.5 into 10 to the power minus 7 coulomb. সুধিছে force of repulsion. So we know আমি এটা কি কৰিম, ইয়াত আমি Coulomb's law ইউজ কৰিম. Okay, so we know from Coulomb's law, F equal to K times of Q1 Q2 by R square. মানে দুটাৰ মাজত কিমান ফোর্স এক কৰি আছে হিটোৱেও দিছে. ওকে, বেলেগ একো সোধা নাই. So K is proportionality constant whose value is 9 into 10 to the power 9. দুটা চার্জ দিয়া আছে QA আৰু QB. QA and QB ভ্যালু কিমান একে ভ্যালু. So 2 into 6.5 into 10 to the power minus 7 divided by distance of separation হল 50 into 10 to the power minus 2. So আমি সদায় এটা ইউনিটৰে কনভার্ট কৰিম. Okay, that is will be doing in SI unit only. যিকোনো ইউনিটত দিয়া থাকক কিয়, যিও নাথাকক কিয়, CGS MKS আমি সদায় SI ইউনিটত মানে কনভার্ট কৰি ল'ম, তাৰপিছত কৰিম তেতিয়া আমাৰ এনসাৰটো কাৰেক্ট হ'ব. ওকে, সো এইটো যদি সিম্পলিফাই, সো এনসারটো হ'ব 0.01521. ওকে, সরি এইটো ইনটু 2 নহয়, এইটো স্কয়ার হ'ব. ওকে, বিকজ QA ইনটু QA, সো QA এর ভ্যালু দুটা একই নহয় জানো, QA and QB are same, so square of into নহয়. So যেতিয়া তুমি to multiply কৰিবা, so finally you will get answer as 0.01521 Newton. Alright, so let us move to next part. So 12 number question দুটা part আছে. This is the first part. Second part to hold. What is the force of repulsion if its sphere is charged double the above amount and the distance between them is half? Okay, so যোনটা স্পিয়াৰৰ কথা কৈ আছিলোঁ আমি কপাৰ স্পিয়াৰ. সো এতিয়া চাৰ্জটো কি হৈছে, চাৰ্জটো আমি ডাবল কৰি দিছোঁ আৰু ডিষ্টেন্সটো আধা কৰি দিছোঁ. অলৰাইট, সো ইনিচিয়েলি চাৰ্জ কিমান আছিলে, চাৰ্জ আছিলে 6.5 into 10 to the power minus 7, এতিয়া ডাবল হৈ গ'ল. তাৰমানে এৰ চাৰ্জ হ'ব 2 into 6.5 into 10 to the power minus 7 আৰু ইয়াৰেও একে 2 into 6.5 into 10 to the power minus 7. Okay, so charge দুটা double হৈ গ'ল according to question. আৰু distance of separation কি কৰিছে, half, মানে আগতে কিমান আছিলে 50, এতিয়া 25. এতিয়া সুধি আছে যে force of repulsion. Obviously force of repulsion হ'ব কাৰণ এইটো positively charged, এই sphere টো positively charged. So when two charges are separated of same sign, so they will repel. So by Coulomb's law, F equal to K QA QB by R square. So if you put the value here, 9 to 10 to the power 9 into 2 into 6.5 মানে 13 হয়, 13 into 10 to the power minus 7 same square হ'ব divided by 25 into 10 to the power minus 2 whole square. When you simplify, you will get 0.24 Newton. Okay, so I hope you have understood this. So let us move to the next question. So next question is like, so next question to, suppose this sphere A and B in exercise 1.12. Okay, agor question to A and B দুটা sphere কথা কৈ আছিলে, have identical sizes. A third sphere of same size but uncharged is brought in contact with the first
then brought in contact with the second, and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? All right. So our question to dia asile duta charge duta sphere asile A and B are two spheres. Our sphere charge kiman asile 6.5 into 10 to the power minus 7. So 6.5 into 10 to the power minus 7. A sphere to charge asile 6.5 into 10 to the power minus 7. Etia ki koa hoise eta beleg sphere eta loyana hoise aru sorat. Okay, let us consider that sphere to be C, having identical size. Okay, eke size or so A er jiman size 0 eke size aru B ro eke size. Okay, tintare size eke, but uncharged. A C suntu charge hoy it all uncharged. So initially this is QA. Okay, initially Q at iman charge ase, Q bit iman charge ase aru Q seat kiman charge ase, Q seat charge nai karon uncharged boli koise. Tar bisot ki kora hoise a third sphere of same size but uncharged is brought in contact with the first. So C to A logot touch kori dia hoise, mane ami ki korisu etu A etu C. Okay, C to L logot touch kori disu. So ekita ki hoy actually ekita hol conductor. So when a conductor touches another conductor, there is flow of charge from one conductor to another. Ketia loke dutare equal charge distribution hoy na jay. Okay, jetia loke dutare charge distribution equal hoy na jay tetia loke charge flow hobo. So swa seat charge kiman ase eko charge nai, charge is 0 aru A ase charge iman. So C to jetia A logot contact koram tetia hole tomar seat kiman charge hi jabo. So next, so charge of A dash mane touch korwar pisot. Okay, touch korwar pisot C to jete touch koraisu Q A dash Q C dash kiman hobo Q A plus Q C divided by 2 mane yar adha. Okay, so 6.5 into 10 to the power minus 7 divided by 2. So kiman hobo 3.25 into 10 to the power minus 7 coulomb charge hoi jabo car Q C dash or. Okay, aru Q A air kiman hoi jabo air hoi jabo eman. Okay, buji paisa. Etia tar bisot first ami A logot touch koralu, A logot touch kora bisot A pora C leke transfer hobo. Ketia loke transfer hobo jetia duta sphere te equally distribute hoy na jay. So equally distribute hoy goisile yate 0 asile yate 6.5 asile tar adha hoy gol 3.25. all right, next etia kiman ase yatta charge C etia charge ase 3.25 into 10 to the power minus 7 coulomb. Etia ami A sphere to B logot contact koraisu. When we make this sphere in contact with B tetia ki hobo yes wa etia Q C dash. Okay, so ifale likhi asu moi this is B. Now I will let this sphere get in touch with contact with sphere B. Okay, so B asile iman C asile iman. Okay, so therefore charge etia ami etia seat kiman charge hoi jabo seat suppose C double dash. So C double dash equal to B kiman charge hobo Q B dash. Etia so A dutar majot charge to distribute hoi jabo kiman hobo here average. Okay, mane Q C dash plus Q B divided by 2. Okay, Q C dash kiman 3.25 into 10 to the power minus 7 plus Q bit kiman asile 6.5 into 10 to the power minus 7 divided by 2. all right, so jodi 4.875 into 10 to the power minus 7 coulomb. Okay, so finally kiman code charge distribute hoise 8 hoi jabo. This is the charge. Okay, after contacting aru bit kiman charge hoi jabo this is the charge for B. Okay, tar mane Q A dash iman aru Q B dash this is Q B dash, this is the charge.
Is it clear? And finally remove from both. What is the new force of repulsion between A and B? এতিয়া A কিমান চাৰ্জ আছে? A আছে চাৰ্জ ইমান আৰু B কিমান চাৰ্জ আছে? B আছে চাৰ্জ ইমান. এতিয়া ফোর্স অফ রিপালশন হৈছে. সো সিম্পলি আমি কুলম্বস ল লগাম এতিয়া. কুলম্বস ল লগাম. সো কুলম্বস ল লগালে F equal to K A কিমান আছে? QA dash আৰু B QB dash divided by R square. Is it clear? So 9 into 10 to the power 9 into 3.25 into 10 to the power minus 7 to QB dash 4.875 into 10 to the power minus 7 divided by kiman divided by distance of separation 50. Okay, so distance of separation is 50. So 50 into 10 to the power minus 2 whole square. So 5.7 into 10 to the power minus 3 Newton. Okay, so আশা কৰোঁ তোমালোকে এই প্ৰবলেমটো বুজি পাইছা. অলৰাইট, যদি বুজাত কিবা টান পাইছা মোক কমেণ্ট কৰিবা. অ'কে, এবাৰ ভিডিঅ'টো আৰু এবাৰ চাই ল'বা, চাই পেলাই ভালকৈ চাবা, তেতিয়া ভালকৈ বুজি পাবা. ফাইন, অলপ কনচেপচুৱেল কুৱেশ্যন আছিলে এইটো. লেট আছ মুভ টু দি নেক্সট প্ৰব্লেম. চ' কুৱেশ্যনটো চোৱা. চ' এটা ফিগাৰ দিয়া আছে. So in figure this shows track of 3 charged particles in a uniform electrostatic field. Give the signs of the 3 charges. Which particle has the highest charge to mass ratio? Okay, so দুটা question hodise, eta hol sign hodise. Etia soa eta electric field, okay, eta electric field ase. So electric field to soa positive to negative. Okay, so electric field direction to ki hobo? So moi ate directly aki di asu. Electric field direction is this. It will be electric field direction. Okay, upor opora tololike positive to negative is the electric field direction. Aru charged particle electric field through pass korise. Okay, electric field or মাজেদি pass korise. Alright, aru electric field or juntu area itu constant hoy, yar pora yar leke dekhicha nohoy. So yar pora yar leke. So a charged particle, suppose jikono charged particle dhorilu. So charge particle to some aki aso bhalke. Okay, so suppose this is the field. So a charge particle is moving in this direction. Okay, so charge particle to enake jeta move kori ase tak kiba tani ase, kune tani ase? Charge particle ok electric field tani ase kun phale? Ei phale. Okay, so yate direction dia ase. So it all x axis, it all y axis. So কোন ফালে? তলৰ ফালে এটা এক্সেলাৰেশন হ'ব. উইল পুল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড উইল পুল. ওকে, চাৰ্জটো এনেকৈ মানে হৰাইজণ্টেলি যাব বিচাৰিব, বাট তলৰ ফালে অলপ টানিব, সেইকাৰণে এনেকৈ ডিফ্লেক্ট হ'ব. আৰু কিছুমান চাৰ্জ ওপৰৰ পিনেও ডিফ্লেক্ট হ'ব. ডিপেণ্ডছ অন ৱেডাৰ দি চাৰ্জ ইজ পজিটিভ অৰ নেগেটিভ. ওকে, নাও চি এই চোৱা 1 আৰু 2 সুধিছে যে চাইন অফ দি 3 চাৰ্জেছ বিচাৰ সুধিছে. অ'কে, চ' 1 আৰু 2 কোনফালে গৈছে? চোৱা 1 আৰু 2 ওপৰৰ পিনে গৈছে. চ' কোনটো চাৰ্জ কি চাৰ্জ পজিটিভৰ ফালে এট্ৰেক্ট হ'ব? পজিটিভ হ'ব নেকি? পজিটিভটো নহয়. পজিটিভ এণ্ড পজিটিভ কি হ'ব? ৰিপেল কৰিব. বাট যদি 1 আৰু 2 নেগেটিভ হয় তেতিয়াহে এট্ৰেক্ট কৰিব. দেট ইজ অপজিট চাৰ্জেছ এট্ৰেক্টছ. চ' 1 2 হ'ব লাগিব নেগেটিভ আৰু 2 2 হ'ব লাগিব নেগেটিভ. ইজ ইট ক্লিয়াৰ? কাৰণ নেগেটিভহে পজিটিভৰ ফালে এট্ৰেক্ট হয়. 1 and 2 in from figure চোৱা, it is clearly seen that 1 and 2 are being attracted towards positive plate. Okay, আৰু চোৱা 3 to কোনফালে এট্ৰেক্ট হৈ আছে? নেগেটিভৰ ফালে. চ' 3 to কি হ'ব লাগিব? পজিটিভ. Okay, so keep the sign of the 3 charges. So 1 2 হ'ব নেগেটিভ, 2 2 হ'ব নেগেটিভ আৰু 3 2 হ'ব পজিটিভ. Is it clear? Okay, next part. Which particle has highest charge to mass ratio? Okay, charge to mass মানে Q by M ratio কাৰ বেছি? particle 1, particle 2 আৰু particle 3. Okay, so let us find. So চোৱা কৈ আছিলোঁ যে চাৰ্জ পাৰ্টিকেলটো এনেকৈ গৈ আছে. Okay, so suppose এইটো হ'ল x ডিষ্টেঞ্চ যাব. অলৰাইট, আৰু ইফালে তলৰ ফালে কি হ'ব? এটা এক্সিলাৰেশ্যন হ'ব. Okay, ওপৰৰ ফালেও হ'ব, মানে যদি নেগেটিভ চাৰ্জ হয় তলৰ আৰু ওপৰৰ ফালে এক্সিলাৰেশ্যন হ'ব. চ' আমি যদি ফৰ্মুলা লিখোঁ F equal to QE.
ওকে আৰু f মানে চাৰ্জৰ মাছ আছে সো ma qe সো এক্সেলাৰেশন কিমান হ'ব সো এক্সেলাৰেশন would be qe by m ওকে আমি এক্সেলাৰেশনৰ ফৰ্মুলা ওলাই গলো ইন টার্মস অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড সো a equal to qe by m ওকে নাও সি চাৰ্জ পাৰ্টিকল তো কেনেকৈ গৈ আছে এটো ডাইৰেকশন ওকে নাও সি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে চাৰ্জ পাৰ্টিকল যাওঁতে সাপোজ আমাৰ t টাইম লাগিল ওকে t টাইম ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে মানে এন্ডৰ পৰা মানে ফাইনাললৈকে স্টাৰ্টিংৰ পৰা এন্ডলৈকে যাওঁতে সাপোজ t টাইম সো t would be how much distance equal to velocity equal to distance by time so time equal to distance by velocity so distance কিমান suppose x আৰু তলৰটো হ'ব velocity okay so particle to suppose v velocity ত গৈ আছে আৰু velocity টো constant কাৰণ যোনটো field আছে field টো uniform হয় কাৰণ এটো ভেৰি কৰা নাই দেখিছা নহয় so field is uniform if field is uniform so velocity is also uniform so t equal to x by v হ'ব okay so ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে particle টো যাওঁতে suppose t time লাগিছে আৰু a acceleration তলৰ ফালে টান খাই আছে বা ওপৰৰ ফালে গৈ আছে okay এতিয়া খুদিছে এইটো চাৰ্জ বাই মাস এটা চাৰ্জ বাই মাস আমি একচুয়ালি তো কিয় কৰি আছো যাতে আমি এই ৰিলেশনটো ওলাব পাৰো অলৰাইট সো আমি যদি ইয়াৰ ইকুৱেচন লিখো u is equal to ut plus half at square ut to 0 hobo initial velocity half at square okay so u equal to half a mane qe by m and t mane hol x by v whole square so y mane y to deflection kun phale phale okay upor phale hobo pare ba tolor phale hobo pare so ami yar pora ei expression to pora ami ki dekhilu je y is directly proportional to so half is a constant okay e electric field is also constant m mass of the charged particle is also constant x at a finite distance is here पर आयर लगे so x is also constant and v is also constant so here so half e m not m e x v এটা constant হয় so finally y depends on what y depends on q by m okay so ইয়াৰ পৰা আমি কি ৰিলেশন ওলালো আমি ইয়াৰ পৰা ওলালো যে y is dependent on charge and mass তাৰ মানে আমি কি ক'ব পাৰিম y is directly proportional to q by m তাৰ মানে দিছে যে q by m কাৰ বেছি তে q by m যদি বেছি হ'ব লাগে তেতিয়া হলে কি হ'ব লাগিব y to বেছি হ'ব লাগিব যাৰ ডিফ্লেকশন বেছি মানে along y direction তাৰে q by m ৰেশিও বেছি মানে বুজি পাইছা নহয় এটো বেছি মানে q by m ৰেশিও বেছি সো ইয়াতে সোৱা তুমি যদি তিনটা পাৰ্টিকল কনসিডাৰ কৰা 1 2 and 3 কাৰ ডিফ্লেকশন সবচে বেছি along y direction 1 2 আৰু 3 সি 3 to সোৱা ইয়াত পৰা ইয়ালৈকে আহি গৈছে মানে ইমান ডিফ্লেক্ট হৈছে ওকে সো কিমান ডিফ্লেক্ট হৈছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ইমান দূৰ ডিফ্লেক্ট হৈছে 1 to সোৱা 1 আৰু 2 ইমান ডিফ্লেক্ট হোৱা নাই so comparatively তুমি যদি তিনটা পাৰ্টিকল কম্পেয়াৰ কৰা 3 ডিফ্লেকশন সবচে বেছি so 3 deflection বেছি মানে 3 এর q by m mass ratio to সবচেয়ে বেছি so which particle has highest charge to mass ratio particle number 3 is it clear আশা কৰো তোমালোকে এটা বুজি পাইছা okay so let me move to the next problem so question to so consider a uniform electric field E equal to 3 into 10 to the power 3 I cap okay Newton per coulomb. What is the flux of this field through the square of 10 cm on side whose plane is parallel to yz plane? Okay. What is the flux through the same square if the normal to its plane makes 60 degree with x axis? Okay. So let us draw the axis x. To x, to y, or to z. Alright. So this is a electric field at ase কোন direction I cap মানে x axis okay I j আৰু k এটো I এটো j এটো k x y z okay so electric field direction কোনটো electric field direction হ'ব এইটো this is the electric field direction ভালকে আকি আছো so this is the direction of electric field E how much 3 into 10 to the power 3 I cap মানে direction okay along x axis এতিয়া সুধিছে what is the flux of this field through square of 10 cm on a side whose plane is parallel to so এটা square or side to parallel to yz so আমি যদি আকু ইয়াতে এটা square or plane parallel to yz কেনেকুৱা হ'ব okay so এটা square এটা ধৰি লোৱা এনেকুৱা এটা square এটা ধৰি লোৱা যাৰ
প্লেন টু প্যারালেল ওকে মানে y z লগত প্যারালেল সো এতিয়া চোৱা y z লগত প্যারালেল হয় না নাই হয় সো ইটো স্কয়ার মানে এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব আকাত ইমান ভাল হোৱা নাই সো জাস্ট মানি লোৱা যে y z লগত এটা সাইড প্যারালেল হৈ আছে ওকে এতিয়া চোৱা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশন কোনটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশন হল this direction is the electric field okay now সুধিছে flux সুধিছে now we know flux equal to E dot ds flux equal to electric field into area vector okay এতিয়া এটো যদি আমি ব্রেক কৰো E s cos of theta where theta is the angle between theta কাৰ মাজত angle electric field and area vector n cap okay so এই theta to je ase car angle e aro area vector etia soa area vector mane ki a vector which is normal to the plane etia area vector to kuntu direction ot hobo area vector to hobo so area vector would be along this direction only okay মানে এনেকে যদি প্লেন টু আছে তেতিয়া হলে এরিয়া ভেক্টর আর ইলেকট্রিক ফিল্ড দুটা ডাইরেকশন একে হয় না নাই তার মানে en এরিয়া ভেক্টর যদি অ্যাঙ্গেল একে তার মানে থিটা ইজ হাউ মাচ 0 ডিগ্রি ইলেকট্রিক ফিল্ড কিমান দিয়া আছে ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ গিভেন এজ 3 into 10 to the power 3 into s how much is s মানে হল এরিয়া সো এটা সাইড দিয়া আছে সাইডৰ এরিয়া কিমান হ'ব 10 cm দিয়া আছে so 10 into 10 to the power minus 2 whole square মানে side square into cos of 0 degree so to simplify কৰিলে 30 newton meter square per coulomb okay so বুজি পাইছা এই বস্তুটো বুজি পাইছা ভালকে চোৱা এবাৰ কৈ আছো মই যে যোনটো প্লেন আছিল প্লেন টু y আৰু z ৰ প্যাৰালেল okay y আৰু z ৰ প্যাৰালেল আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশন হল x so y আৰু z ত যদি প্যাৰালেল হয় obviously perpendicular যদি আকা ইয়াৰে পৰা তেতিয়া হলে ডাইৰেকশন টু along x axis আৰু n vector this is area vector or direction area vector is what area vector is always perpendicular to the plane okay আৰু যোনটো থিটা এই থিটাটো হল e আৰু n capৰ মাজত যোনটো অ্যাঙ্গেল okay তো অ্যাঙ্গেলটো কিমান এই অ্যাঙ্গেলটো চোৱা দুটা একে ডাইৰেকশন তাৰ মানে অ্যাঙ্গেলটো 0 তাৰ মানে phi equal to e dot ds okay es cos of theta is 0 degree so cos 0 is how much 1 so finally flux kiman hobo flux hobo iman is it clear next part to swa what is the flux through the same square if the normal to its plane makes 60 degree with the x axis okay eta swa এই first part ot ki asile juntu plane asile plane was parallel to yz axis এতিয়া কৈছে যে এই যোনটো প্লেন আছে এই প্লেনটোৱে 60 ডিগ্ৰী বনাইছে কাল লগত x axisৰ লগত ওকে সো নেক্সট পাৰ্ট টু সো লেট আস সি নেক্সট পাৰ্ট what is the flux through the same square okay সো আমি ইয়াতে ভালকে আঁকি আছো x ইটো y ইটো z all right x y z so এতিয়া কৈ আছে what is the flux through the same square if normal to its plane makes 60 degree so আমি এটা প্লেন আঁকিব লাগিব এনেকে আঁকিব লাগিব যাতে হে প্লেনটোৱে ইয়াৰ লগত 60 ডিগ্ৰী বনায় ওকে so suppose ইটো প্লেন এটা আঁকিলো হে প্লেনটোৰ যোনটো নৰ্মেল হে নৰ্মেলটোৱে x axisৰ লগত 60 ডিগ্ৰী okay the plane should be made such a way that it is making 60 degree with x axis it all x axis so this is x axis so normal to the plane makes angle 60 with x axis okay what is the flux through the same square যদি এটো স্কয়ার আছিল কিমান সাইজৰ 10 cm each side okay square যদি হয় তেতিয়া হলে সবকেটা সাইড একে হ'ব 10 10 okay to 10 to 10 so ইয়াৰ surface area কিমান area হ'ব 10 square so flux কিমান হ'ব এতিয়া phi equal to e dot ds equal to
E S cos of theta. Now tell me what is theta. এতিয়া theta কিমান হ'ব? Theta is the angle between E and area vector. इसवा area vector माने की a vector which is perpendicular to the plane. इसवा a इटू plane হয়. Okay, plane और लगत perpendicular रखिले किमान হ'ব 60 degree হ'ব. So theta is equal to 60 degree. Now E is 3 into 10 to the power 3 into S কিমান হ'ব? S is 2 centimeter আছে. So 10 to the power minus 2 whole square. So 10 into 10 to the power minus 2 whole square cos 60 degree. Okay. So কিমান হ'ব? ইয়াৰ আগৰটোত কেন পাইছিলোঁ আমি 30. So ইয়াৰ আধা হ'ব because cos 60 is half. So 15 Newton meter square per coulomb. Okay. So আশা কৰিছোঁ তোমালোকে প্ৰব্লেমটো বুজি পাইছা. Okay. So আৰু এবাৰ চাবা, নিজে চাই ল'বা ভিডিঅ'টো ৰিমাইণ্ড কৰি. So তেতিয়া ভালকৈ বুজি পাবা. অল ৰাইট. So যদি কিবা ডাউট আছে বুজাত এই 5টা প্ৰব্লেম ইউ প্লিজ ডু কমেণ্ট আৰু মোক মেইল কৰিব পাৰা. অল ৰাইট. থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং.